Need tamang PK ka server. Pwede. Try nga natin. Ito. Sino ba to? Tara. Ano natin? PK natin, PK. Machine. Ay, ano to? Naka-AFK. O, diba? Okay. Tapos nun, bigla ka maggaganito. Bigla kang maggaganon. Ito, bigla kang maggaganon. Oh. Dahil naka-PK ka, re-rewardan ka ni Nightcrow. Diba? Kasi nag-PK ka eh. Ha? Malakas ka eh. Sabi, kailangan palakasin pa to. Sabi. Kaya ganun yung nangyayari sa ganun. Ha? No, dalawa eh. Oh, 'di ba? Ganun yun, guys. Ha? Ganun yun, wag na patagalin. Ayan oh. Oh. Ayan oh. Oh, 1 2 3 4 5. Itaas mo. Banda dun sa taas pa. Pusang galang 'yan. Okay. Sa pa. May isa pa eh. Ayan oh. Pag banda rito, legend 'yan eh. Yung banda diyan, legend to eh. Ayan oh. Oh. 1 2 3 4. Oh, pang-5. Doon na yun eh. Legend kasi yun eh. Nabibilang yan eh. Oh, di ba tinaas? Oh, pusang gala. Storm of Pinpen. Pusang gala. So, sabi mo PK ako. Kulang pa sa PK.